ఓం శ్రీ సాయిరామ్. వీటా ఆరతి. వీటಾ ಆರತಿ ಸೊಂಬ್ರಾಣಿ ದೆಕ್ಕಡ ಮುದ್ದುల్లో ಫಲ್ಸೋ ತೂಪ್ ದಿವೋ ಅತಿ ಬುದ್ಧ ಕಡತೋಳು ವಿಷಂದುಲ ಆರತಿ मिनिपोई 5 आरती है. काकट आरती, भैरव भर काकट मराठी वर्तो ಓವಾಳು ಕೆರತೆ ಮನೆದಿ ಸನಿ ಚುಟ್ಟುಪಿರಿ ಆರತಿ ಕೆರತೆ ತೆಲ ಓವಾಳು ಮನತೆ ಮರಾಠಿ ವರ್तो ತೆಂಗ ಭಾಷೆಗಿರಿ शिरडी साई मातृभाषा में होते दिए खड़े गनका वीट आरती धूप आरती में सोमराणी कड़े विषंतुल आरती वीनु ओम जय जगदीश हरे मतरागम विषंतुल आरती अतो वीट आरती तमिल माले आरती धूप आरती 5:30 to 6 PM अंचरे टू 6 रवाई आरती साई बाबा सौख्य आधार जीवा आरती साई बाबा शरण रजुम विश्राम दे भक्तुन सिरसुर झटका हाथ लगाड़ी शरण रजुम विश्राम दे भक्तुन सिरसुर चटका हाथ लगाड़ी आरती साई बाबा अनंग जले सूतूसी नायकी स्वामिन के रेंगा अनंग जले सूतूसी नायकी स्वामिन के रेंगा षडुरी पुन्हिस्ते मुनुदे षडुरी पुन्हिस्ते मुनुदे मैत्री प्रेम तरंगा औदार्य सौहार्द गुन्नुंदे परमानंद दे सदा सर्वमत समभावन दे सौख्यत आधार जीवा सर्वमत समभावन दे सौख्यत आधार जीवा आरती साई बाबा दयामयी तू सर्वव्यापी भक्तुन सन्मति जल्ली अनुभवं देई साई आत्मसुखं देई बाबा विस्तार सन्निधि भक्तुनो सुंदरम चरण निदिन कनो मिलनो विस्तार सन्निधि भक्तुनो सुंदरम चरण निदिन कनो मिलनु साधक पच्चिन मोचुनो ज्ञान पोष देई सौख्य आधार जीवा आरती साई बाबा दर्शन पाद स्पर्शम लीलिय भक्तुनु शरणागतिमो दर्शन पाद स्पर्शम लीलिय भक्तुनु शरणागतिमो सदा तो स्मरणं जीवनो भगवद्गीता मार्गमो सदा तो गहबिली जीवनो सदा तोरे नाम स्मरणं जीवनो भगवद्गीता मार्गमो समाधि ह्रीली तेंक सेरवत बोल केरई सन्मार्ग संगई समाधि ह्रीली तेंक सेरवत केरई सन्मार्ग संगई गुरु विना गितिनी में नहीं सौख्यत आधार जीवा गुरु बिना गितिनी में नहीं सौख्यत आधार जीवा आरती साई बाबा शिरडी सी पंडरीपुरमो साई बाबा सी रमावरणो शुद्ध भक्ति सी चंद्रभागा निधि होसु रत्तमन्नो सी कुंडलीन के जाग होसु रत्नम के सी इष्ट देव देक्कन मार्ग होसु अबवो दास्कनो गवे भजन गवो गवो अववो भवानी नरसिंह के मित्रु
सेलम बरदा के सौराष्ट्र भजन गवो गवो अंब सोगन अमका अपुल जेने माय सोगन अमको अपुल पिंजलाम थोली रचई सीरड़ी बाबा मेनिजलमु उद्धान किरी परम धाम देई सीरड़ी नाथू मेनिजलनु उत्थान केरी परमानंद देई सीरड़ी नाथू शरण పొందిని శ్రీరడి దర్శన్ పాద సేవాన్ నమస్కారం కెల్లి ప్రీతి పుష్కరిణం బుడితెలి సాయినాథు మొన్నం ఆలింగన్ కెల్లి సత్యానంద భక్తిం నాయగి స్వామిన్ సొగన్ నసి ధుంకి భజి నిత్యాదిన్నో సిరంగు ధూపు దేవున్ సొగన్ పంచారతి కెల్లి శరణం శరణ్ పొందర్యాసి నిత్యాదిన్నో పంచారతి కెల్లి శరణం శరణ్ పొందర్యాసి तुलसी माता पिता तुलसी तुलसी बंधु सखा तुलसी तुलसी विद्या द्रविणम तुलसी तुलसी सर्वं मोरे देवु देवु श्रीरडी साई लिंगेश्वरा पंडरीनाथ पुनर्जन्म पत्तीस सत्य साई सगुणावतारा माहेश्वरा पंचभूतधारी अल्ला साई नारायण सगुण परब्रह्माविनी नमेसी नामदेवो सत्य शांति प्रेम धर्म अहिंसा अवतारा नित्यदान प्रभो नायकी सोगन नगरवल भजन प्रभो मंगलाकारा सदा श्रीलक्ष्मी भक्तुन गुम्मो निवास करडन देवा देंगनासेरो अल्लाह अविगिन सामरो पंखो लगडन देवा शरणम शरणम आका गेंगौरन तोरे सत् शरणम 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 प्रीति पुष्करिणी दोड़र सूषित केरे शरणम 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 प्रीति पुष्करिणम हाथ देक्कड़ी शरण सूषित केरे शरणम 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 साष्टांग नमस्कारुनो ओंकार ब्रह्मम के अंगम हुए आत्मो आनंद स्वरूपी मेनी आध्यात्म लीलां द्वारकमाई मसूदिम देक्कल्लिगिनो दिर्बल भोलभाल फकीर कनो बादुशानु मेड बादुशाकनो दरबार चलडे सीरडी बाबा साष्टांग नमस्कारुनो ओंकार ध्वनि ऐकंतेना संचल मोन्नु अंचन लीलान किरली देह नौकाम ढीली जीवन किरण पापुन्नु हालिमो फुट्टी तुट्टन देह नौकाम शिशिरम किरण ब्रह्म ज्ञान होडई शीरडी बाबा साष्टांग नमस्कारुनो देगनौका शिशिरम किरण में रिपेयर करी चोट करते नौका देहम उंटे नौका तम चेते आत्म मोन्नु से पापुन्नु केररिय तेले मोन्नु केररिय पापुन हाली देह नौका पुट्टी तुकी बुडरिय पुट्टी तुट्टन देह नौका शिशिरन किरण ब्रह्म हुडई शीरडी बाबा साष्टांग नमस्कारुनो ओंकार कळनिळ कास्मिक किरणनुद्देशिल्ले ओंकार कळनिळ कास्मिक किरणनुद्देशिल्ले गेसिल्ले म्हणजे ते गेसिल्ली जीव म्हणना ते गजी जना गेसुल्लारियो आम्ही देवकू गेसुल्लो
आम्ही सदा देवगू गेसुल्लो आम्ही सदा देवगू गेसुल्लो तेलेसी परमुग गेसिल्ले स्वम स्वम मैंने आत्मा बचिल्ले इहम पुरमेल्ले तीन आज्ञा शिरडी साई बाबा गे तीन आज्ञा परमुग गेसिल्ले देवसंको गेसिल्ली जीवी स्वम स्वम आत्मा वसिल्ले इहम इहलोक जीवनम पुरमेल्ले मैंने तीन आज्ञा तेलेसी आम्ही एडवेंट्रियम ओंकारी बाबा कळनिल कास्मिक किरणनु गेसिल्ले स्वम आत्मांबसिल्ले इहम पुरमेल्ले मेने आज्ञान थीने दीलिगिनो नित्यवाडुम जीवेत मेल्ली एल्ते थीन आज्ञान अनुसार कन जीवना जियेती अशुद्धम भुरी देह पंचली बुड़ई मेने दत्त गुरु साष्टांग नमस्कारुनो पंचली मैंने पनिम चलते वाहनों तेले नौका ओडम बोट और पंचली पनिम चलते वाहनों तेले पंचल सरित्रू किरे अळगरारियारनो सेलम अळगरारियारनो कायतोळ्ळिकिरे और साहित्यम अस्ति चोडिसेसी परमानंदम परमानंदम अशुद्धम भुरी देह पंचली बुड़ई मेने दत्त गुरु साष्टांग नमस्कारुनो ओंकारी बाबा विद्ये सुनो साब घोड़ो गाई सिरो ओंकारी बाबा विद्ये सुनो साब घोड़ो गाई सिरो मगल सापदी पूटी रेखे राधा कृष्ण माई लक्ष्मी वे उपासिनीक मेल्ली आत्मज्ञान दिए सोगनो अत्तो समाधिम धीली बेस्तार भक्तनु ज्ञान देई मेल्ली साष्टांग नमस्कारुनु ओंकारी सगुणावतारी हिंदू मुस्लिम कन उजी होड़ी अक्कलकोट महाराज वेंगुसा के शिक्षा मिली लीमझाड़ योगी कनो जीवन यात्रा भवसागर दडन यत्तन भक्तनो जीवन यात्रा भवसागर दडन यत्तन भक्तनो देह पंचलिक ಕೆಟ್ಟ ಚೆಚ್ಚನ್ ತೈರಾವಟ್ ಶಿರಡಿ ನಾತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರನು ತೈರಾವಟ್ ಮೇನದಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೌಡತನು ತೈರಾವಟ್ ಮೇನದಿ पंचली दौड़तनो पंचली बोर्ड तैरावट मेनदी बोर्ड दौड़तनो ओंकारी शिवराम कृष्ण हनुमंतु सप्तशृंगी देवी कनु जीसस अल्लागन मोन्नु हुब्बन मोंतुट्टंतुर्धानु इष्ट दर्शन दीलिगिनो अतो मुस्लिम मोन्नु हुब्बे मोंतुरु कोन मेदी अल्ला इल्लिल्ला अल्लाहु अक्बर सनी हुब्बिरी अर्थाम ओम तत्सत मैंने हुब्बिरी इसनी सी येसु पिता सुतन मैंने क्रिस्टन मोन्नु हुब्बिरी तंग मोन्नु काय कल्पना हुब्बस की तेले मोंतुर होइरिया तिसनी ओंकारी शिवराम कृष्ण हनुमंतु सप्तशृंगी देवी गनो जीसस अल्लागन मोन्नुम हुब्बन मोंतुर्धानु इष्ट देवन के दर्शन दीलिगिनु भूर्भुव स्वसुख दडन भवाट सिद्धम भूर मैंने भोई भुवस मैंने दी भोई संबर रोबो उंचा सेते तेले तेगड़ काय बोसोन तेगड़ जुगुवादी तेगड़ सेते भूर भुवस स्वस मैंने दी स्वर्गम ते उल्ला सेते स्वर्गम तेगा दड़ी जी दी कास्मिक किरण मेनते परंधाम तेले परंधाम गुसी देव सेते तेले आवरे सहस्रारम शिरसुम सेते आवरे आंगुम पंचभूतम अस्के आवरे आंगुम सेते आ तेले की संगे तेले आरती गवाना पंचभूतम अस्के आवरे आंगुम सेते इसोस भूर भुव स्वस तेगा दड़ी जान भवाट मूले इच्छा मूले इच्छे अंदाति सा भाड़ अल्लाहु अक्बर
केला दे काय त्याला माद्री भवाड ओ आम्ही ईशानी म्हणाले ईशानी जीसस अल्लाकन ಮೊನ್ನು ಹುಬ್ಬನ್ ಮುಂತುದ್ದಾನ ಇಷ್ಟದೇವ ದರ್ಶನ್ ದೀಲಿಗಿನೋ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಸುದ್ದಡನ್ ಭವಾಟ್ ಸಿದ್ದುಮೋ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಮೆನಿ ವಂದನಾನ್ ಕೆರಡನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರುಣೋ ओंकारी बाबा स्मर्त कामिकन स्मर्त कामी मिळाली तेट्या बघूशी आतल की राहू आता हे सांगून बडर सांगितलं मी नीನು स्मर्त कामी स्मर्तू मने हौटुला कामी तेंग ओला प्रेम राहणार स्मर्त कामिकन धामी हवे कोण तेंग हौटुला संगीत तेंग स्मर्त कामिकन ते ओला प्रेम अंबा कोणगो अंबा मैंने पिल्ला कई बळाम रे रब्बो रोडे दी पुच्चा करे nga के रोडे दी अंबा धामी आवडे है किसा मानते बोवरीसी ओंकारी बाबा स्मर्त कामिगन रक्षुना जेदी नास्तिगम रिंगार केल्ली रतन नर्तन खड़ई मिनी आसुरुम रचिल्ली आसुरुम में चुरुम चुरुमई रक्षुल्ले चुरुमई खड़विड़े अंगो केडंगे अंगो आत खड़ले देव ओंकारी बाबा स्मर्त कामिगन रक्षुना जेदी नास्तिगम रींगार केल्ली नर्तन खड़ई मिनी आसुरुम रचिल्ली अल्लाह मालिक रामकृष्ण लिंगेश्वरा मिनी प्रार्थनान केरडे सर्वधर्म स्वरूपी शीरडी साई साष्टांग नमस्कारुनु ओंकारी बाबा भवनुक मांसु खैसा मिल्ली हिंदू भवनुक मांसु मुस्लिमु कलग सुद्दीली देवरुचि देकड़ी तोंबधोनारुक आलिंगम के लिए नायगी तत्वम धानो और नायगी स्वामी नो ತುಂಬಧೋರೆ ತಗಜಿ ಆಲಿಂಗನ್ के लिए है बा तो गाम अस्की से सुद्धं कह रहा रसना मिक्के गीरन कवि इक्के मादे नाचे धुंके बीज खड़े थे मेल्ला कोंकी मोन्न वो सुद्धं करता मुसगंडी बार में ತುಂಬधोनारा आलिंगन के लिए आसना जिसे आलिंगन के लिए तरो तेलिवीरम सेते कोंडा जाबाली गोत्रो ಏನ ಜಾಬಾಲಿ ಗೋತ್ರೋ ಫೆ ಕೊಪ್ಪಾನ್ ಮೆನಿ ತೆಲೆ ನಾವಡಿ ನಾವು ತೆಸ್ಕಿ ನಾಯಿಗೆ ಬರಲಾರು ಮಿ ಸಂಗಿರಿ ಹೈದಿ तर काय म्हणते अशी जार तुन हनकोंडा आम्ही तिरकोंडा मेरी मेलिया ईशानी ತುಂಬಧೋನಾರ आलिंगन के लिए तर हनकोंडा भैया सीएस कृष्णमाचारी सीएस रामाचारी तर अस्की मोठ्ठ मेनके अनकनो नायगी स्वामी के वासून कनो काय चोड मोदराली अस्की आवतंगे अस्की काम दिली जी ननकोंड तिरकोंड नवीनु आम्ही आम्ही एकावीनु ना ननकोंड में पट्टम दिरियो तिसा मोहरकोंड अन्नतरो मोहर पैडी मिलतर हिंद पड़कार दिवाली बा पड़कार दिवाली मैंने काय करा गया और सौराष्ट्र राज्यो कीस्ट गवीनु पैडी विनी घले मोहर पैडी तेले दिवाळी तेंदु अस्के गिफ्ट आणि दिया नरगासुरनु मराठे सेने दुसरी चुनंदी असकी पण आवडे सौराष्ट्र देश राज्य आवीनु तर सध्या हजारो पैडी बिल्ली खळ्ळे आवी मोर पैडी बिल्ली खळ्ळे आवी ते ही द्वारका गवी देत वेळागु अमावास्यरे पंचमी होयो पंचमी तेले नगलु पोन्नो मेनेदी नगल मेने मॉडल पोन्नो मेने डिजाइन मॉडल आता नव्वद डिजाइन बिनसोनो तेले विनो अतंगुट फिरंडे बिनता पाजे मेनी तेले फोन्निम ताक संदरिगे तनी संदरि फोन्निमु मगरतंग ले चोक्कर कळाय बिडा तेले फोन्निम दो बोटो छोड्डी विनन तेले नगर पोनो मॉडल डिजाइन मेनी किसु तेले पैडी कल्ली एले मॉडल डिजाइन मोर सोन राजानस के अतंगुट घलुआई मेनीनु नगर पोनो हिंद पळकार दिवाळी केरी पटास लवे दिनु हिंद मी पटास लाइटे 900 पिल्ली एले दिवाळी साला 900 आमटे सेते पिल्ली पटास लाइटे के तिसानी आम्ही कंडिप दिवाळी ಕೊಂಡಣ್ಣೋ ನಗಲು ಪೊಣ್ಣೋ ಕೊಂಡಣ್ಣೋ ಈ ಕೈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಖಾಡ ಹಾನ್ ಒಂಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಗಲು ಪೊಣ್ಣ ಗಲ್ಲಡು ಹೋಗ ಕೆ ದಿವಾಳಿ ತಂದು ಸರಿನು ಅಂಟು ಮೇನಿ ಕೊಂಡಣ್ಣ ತರು ನಗಲು ಪೊಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಡ
Amason Usuatangasi Nagalapona Karai, Atagu Rodu Nagalapona Kondada Rasi, White Tele Kaimini Kondada and Naga Panchami. Many Kandadam Mekanasi Kondada and Telakai Geraria or son to me Venedi. Then Kaimintasi Nagalapuna Matakana, Utrason Naga Panchan gate Doriaski Noms on Three Caramilla. Padi Hinda Palkar Divide. Ami, Avre Magam Vine Botto Vinino. ಖಂಡಿತ ಕಿಲ್ಲುನೋ ಅವರ ಮಗನ ಗೊಮಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಖಣ್ಣೋ ಕೋನಲ್ಲಿ ಖಡ್ತಂಸನಾತನು ಪಾರಿನ ಮಸ್ಕೆ ರಿಯಸ್ ಮೇನಿದಿ ತನಗಾಗ್ಯಾರ ತನ ಅದಿನು ಚೊಕ್ಕಡ್ ನಗಲು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಮಾಸ್ ತೆರೆ ಅಂಚಾದನಾಲ್ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಕಾಂಡಿರ್ತಾ ಇರ ತೆರೆ ಪಲ್ಕಾಡ್ ವಳಿಗಿರಿ ಗಾಂಪುರ ಸಂಗೀಸ್ತಿನ್ನೋ ಕಿಷ್ಟ ಅವ್ರ ಪೈಡಿ ಗಲ್ಲೆಯೋ ತಿಸಾನಿ ಫಲ್ಸ ವಿನಿದಿ ಆತನು ಮೋರ್ಕೊಂಡ ತನ್ನ ತಿರುಮಲ ನಾಯಕರು ವಿನಿದಿಯೋ ತೆರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಕೋ ವಿನತ ಕಳಾಯ್ ಅತ್ತಾಗೂ ಬಿಂಕರ್ ತೊಳಿರೋ ಮಮೀಸ್ ಗೆತ್ತಗನ್ ಚೊಕ್ಕಡ್ಕನ್ ಸೇತೆ ಮಗನತೆ ತೊಳಿಲ್ ಬೇನ್ ಪುಣ್ಯಂ ಹೇ ತೊಳಿ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನಾಯಿಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಸಿ ಮಗವಿಂದ್ರಿಯ ತನಿ ಸೇರ ಪಡಿ ಚೆರತ್ತವಳು ಜೀವಾತ್ಮ ಸೇರ ಪರಮಾತ್ಮ ತೆರಸೋನ್ ಲಕಸ್ನಾ ಮೇನೇನು ನಾಯಿಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಗವಿಲ್ಲೇ ಗೀತ್ ಗೌರಿಯು ತಿಸನಿ ಸೇತೆ ಅತರ ಹಾಂಬಗು ಅತ ಎಲ್ಲೆ ಓಂಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಭವನು ಹಿಂದೂ ಭವನು ಮಾಂಸು ಮುಸ್ಲಿಮು ಕಲೇಸುರ್ ಖವಡಿ ದೈವ ರುಚಿ ದೆಕ್ಕಡಿ ತುಂಬದೂನಾರು ಆಲಿಂಗನ್ ಕೆಲ್ಲನ್ ನಾಯಗಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತತ್ವಂ ಧಾನುಗು ಸೆತ್ತು ಭಕ್ತಿರ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಮ್ಮು ಮೊನ್ನುಗ್ಧುವನ್ ಮುಸೈ ಮೆನೆ ನಾಯಗಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೆ ಸಮಕಾಲ ಅವತಾರಿ ಸೀರಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರುನು ओंकारेश्वर बाबा के गिड़ा ओंकारेश्वर ईश्वर के गिड़ा साबूसी बाबा के सिरस रुमालो ओंकारेश्वर के गिड़ा साबूसी बाबा के सिरस रुमालो चटका त्रिशूलु कमंडल अन्नपूर्ण जोड़ी हाथुन कन ईश्वर रूपमो चंदाम सीडु सनिम मीर हतो धाकाय मेनन सीरडी बाबा सिंगु जन दुःखहारी सीरडी बाबा साष्टांग नमस्कारुनु सिंगु जन दुःखहारी सीरडी बाबा साष्टांग नमस्कारुनु आता संत्या आरतीम काय काय तर कृपा केराई मते आता बीनु सायंकाळो ओम साईक नमे नम्यासी मत रागम ओम साईक नमे नम्यासी अंतर्यामी साई सासन सीळ सेंदाम सदिकाल भट्टुनो अस्के अर्थ संगेदी आरती गवाना शिरडी साई के शासनमु अंतर्यामी साई शासन शीलु चंदाम सदिकाल भक्तनो पुनः पनिंदमरु बादांतिरिकिन कुमुदुगनो फुली जीवनो अनन्य चिंतन नितक नमेदि नित्य युक्तुगन सेमं बहुलई अनन्य चिंतन नितक जीवेदि नित्य युक्तुगन सेमं बहुलई मंचोगढ़ानो कृपो केरई मंचोगल्ली कृपो केरई शीरडी साई संध्यारतिमो माय बाप भेन्नुर भैन बेनानो चेरिजेवन अविभक्त कुटुंबमो कुटुकुटुंबम मेनरिय अविभक्त कुटुंबम कुटुकुटुंबम मेनरियसी अविभक्त कुटुंबम माय बाप बेन्नुरुन भैन बेनानो चेरी जीवन अविभक्त कुटुंबमो ससुरो बोंडी जोमई भविनो बंचल चूक्वाक बेसिंदिनो बेसिंदिन मैंने बेटकी दियातनो बेटकी खड्यातनो बिता चू संगली हिंडतनो अस्की मराठी गौरिय तमिळ अर्थो मीस्कन गौरीतेन हा इल्ले मराठी गौतो टेबाड कोन्ने अर्थ नीत गवलेसेते आता अर्थ संगाडी गवे के सोड लगरी सवम माय बाप बेन्नुर भैन बेनानो चेरी जीवन अभिभक्त कुटुंबमो ससुरो बोंडी जोमई भविनो